Hello and welcome to Northeast PSC. Ajir the Assam Tribune newspaper analysis or hokoluke swagathum janaisu. Ajir bhale kitaman important article ase. We'll try and understand okonman new way I am trying to analyze these things so that in between the line মানে যেটো অ্যানালাইসিস আমি কৰি আছো যেটো টপিক উঠাই আছো তাৰ পৰা আমি কেনেকে লাইক এক্সাম ওৰিয়েন্টেড ইনফরমেশন উঠাব পাৰো just explaining the article is not enough to understand it from examination perspective how can we correlate it with exam that is important so first article কি আছে hike in liquor taxes in state from April আমি কি জানো GST introduce কৰা হৈছিল কেতিয়া GST introduced in 2017 ঠিক আছে আৰু GST কি হয় এটা indirect tax হয় না indirect tax হয় ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য কি আছিল যে one nation one indirect tax ঠিক আছে সো কিন্তু যেটো আমাৰ লিখাৰ আছে ঠিক আছে যেটো মদ হয় এটো it was kept out of GST ঠিক আছে it was kept out of GST it was given under the purview of state government can incur taxes on this particular thing so this price would be increased after the election or from the next month okay so we'll try and understand ki state jitu ase state kiman khini mane earning kore liquor pora thik ase jitu mane liquor ase tar pora kiman khini mane earning hoy kiman khini revenue ahe so liquor jodi ami ko it contributes amount like a considerable amount to the exchequer of all the states and union territories except Gujarat Bihar কিয়নো গুজরাট আৰু বিহাৰত কি আছে এটো মানে ব্যান আছে যেটো মদিৰা আছে যেটো মদ হয় এটো ব্যান আছে গুজরাট আৰু বিহাৰত ইয়াৰ বাহিৰত সকলোবোৰ ষ্টেটত সকলোবোৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত আমি কি দেখা পাও লিকাৰৰ পৰা কাফি মানে বহুত সংখ্যক কি দেখা পাও ৰেভিনিউ জেনাৰেট হয় সেকেন্ড কি আছে so Andhra Pradesh announced prohibition in 2019 however sale of liquor has been allowed with prohibition taxes so Andhra Pradesh eta পদক্ষেপ লৈছিলে কিন্তু Andhra Pradesh আজিৰ দিনত যদি আমি কথা পাতো 2024 ত Andhra Pradesh is one of the highest consuming state with respect to liquor alcohol সকলোতকৈ বেছি যদি কনজিউম কৰা হয় it is in Andhra Pradesh Telangana এই সকলোবোৰ ষ্টেটত আছে ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি states levy excise duty on manufacture and sale of liquor state কোনটো ট্যাক্স লগায় ইয়াৰ ওপৰত it is excise duty ঠিক আছে states also charge special fees on imported foreign liquor transport fee label and brand registration charges so why liquor is important how state government gets benefit from liquor etu bostu ami yat janibole chesta kori asu state ki kore yat excise duty implement kore foreign jitu liquor ase tar uporot import duty lagai dia ei hokolbur bostu ase state like Uttar Pradesh have imposed special duty on liquor to collect funds for special purposes such as maintenance of stray cattle so alcohol para jibur mane tax ahe hey tax bur ba hey special tax bur particular issue karone particular jitu mane area ase tat use kora hai jenukwa jitu stray cattle ase ei stray cattle protection karone use kora hai the Reserve Bank of India published the report state finances a study of budgets of 2019-20 in September 2019 so yato ki hoisele mane yearly mane jitu amar state government or kiman khini benefit hoy with respect to this particular thing liquor tat yat dia hoise tumi ei data bor sabo para so all we need to do is that yat etu GST er under nahe thik ase jibur hydrocarbons ase thik ase hydrocarbons ase heibur ami ki dekha pao it is kept out of GST purview thik ase indirect taxes aru state bahut kare direct taxes to implement কৰে কিন্তু we know that যেতিয়া GST কথা হে আমি indirect tax হৰ বিষয় আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে moving to next article rousing hope it is more than 6 months now যেটো গাজা যেটো হৈ আছে ঠিক আছে গাজা যেতিয়া আহিব আমাৰ যেটো গাজাৰ ম্যাপ আছে হেতু আমি বহুত ভালদৰে যেটো মানচিত্ৰ আছে আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে সো ইৰেজ ক্ৰসিং কোট আছে গাজা সিটি Khan Yunis is a city ঠিক আছে Mediterranean Sea Gaza Israel Rafah crossing ফির Karem Shalom goods crossing এই সকলোবোৰ ঠাই আমি জানিব লাগিব এইবোৰ ঠাই লিখি না চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিব তলত দিয়া হ'ব যে these places are associated with which of the following তো আমি জানিব লাগিব these are associated with Gaza তো গাজাত কি হৈছে যেটো অক্টোবৰ 7 ৰ যেটো মানে এটাক আছিল হামাস যেটো হামাসৰ দ্বাৰা যেটো এটাক কৰা হৈছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত তাত it was said that around 1200 people were killed
আৰু around 200 people were taken hostages মানে কিডন্যাপ কৰা হৈছিল তাৰ পিছত ইজৰাইলে কি কৰিলে ৰিভেঞ্জ এটাক ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু সেই ৰিভেঞ্জ এটাকত আজিৰ দিনত more than 35,000 people has been already killed আৰু ইয়াৰ around half of them are women and children okay women and children তো এই সকলোবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু গাজা দ্য প্ৰবলেম ইজ ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ যদি আমি এটা সাপোৰ্টাৰ দেখা পাওঁ ফৰ ইজৰাইল কোনে সাপোৰ্ট কৰি আছে ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো USA ইয়াত যেটো আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যন বা ইউনাইটেড নেশ্যন সিকিউৰিটি কাউন্সিল আছে ঠিক আছে তাত যিমানবোৰ ৰেজলিউশন পাস হৈ আছে সেই সকলোবোৰ ৰেজলিউশনত মানে USA কি কৈছে যে আমি মানে we do not support this thing that গাজাত যেটো war চলি আছে হেতু বন্ধ কৰিব কাৰণে ভালে কেইটামান ৰেজলিউশন পাস কৰাইছিল কিন্তু US হটাই কি কৰিছে ভিটো কৰিছে জাস্ট ইমাজিন সো এটা কান্ট্ৰিয়ে কি কৰি আছে যে war টু কন্টিনিউ কৰিব লাগে হেতু সাপোৰ্ট কৰি আছে and surprisingly USA হদাই human rights freedom of speech international peace এই সকলোবোৰ কথা পাতি থাকে বাট ইয়াত peace to establish কৰিব কাৰণে USA চেষ্টা কৰা নাই so USA ইয়াত বহুত মানে directly involved হৈ আছে with respect to this thing so with all the other 14 USC members voting in favor of it USA এই টাইমত USA কি কৰা নাই মানে against vote দিয়া নাই abstain কৰিছে ইয়ে ভোটেই দিয়া নাই ঠিক আছে so finally this resolution has been accepted যে গাজাত যেটো মানে war চলি আছে হেতু completely বন্ধ হ'ব লাগে ঠিক আছে so no doubt Israel's defense minister has asserted that Israel would not stop the war in Gaza while hostages were still being held there so গাজাৰ যেটো ইজৰাইলৰ যেটো ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁ কি কৈছে যে আমি যেতিয়ালৈকে মানে সন্ত্ৰাসবাদীক একেবাৰে মানে হেখ নকৰো Gaza তেতিয়ালৈকে war stop নহব but what we know is that US er যেটো মানে involvement আছে এই whole issue it is quite questionable কিয়নো US ত আমি কি দেখা পাইছো there are so many influential Jewish community people who live in the USA আৰু এওঁলোকে কি কৰে US ৰ যেটো ফৰেন পলিসি আছে তাত কি কৰে they affected so 2003 ত এটো বিগ বুক লেখা হৈছিল the Israel lobby in and US foreign policy written by John J. Mearsheimer and Stephen M. Wald তুমি চাব পাৰা ইয়াৰ এই কিতাপটোত লিখা হৈছে কেনেকে জুইশ কমিউনিটিৰ হাই প্ৰফাইল পিপল যেসকলে US এ থাকে তেওঁলোকে কেনেকে US ৰ ফৰেন পলিসিত মানে role play কৰে so this is how US government is constantly supporting Israel in this onslaught against Gaza and it is completely barbaric inhuman the way this situation is unfolding yet ami ki dekha paisu jitu mane bhuk mari ase thik ase poverty is already rising jimanbur mane yat mane buildings asile Gaza hokulbur building bhangi sungi hek hol thik ase so like people have been pushed around like 50 to 60 years back in their life so if they want to reconstruct ei hokulubur bostu reconstruct koribole it will take them a generation so all these things are there we need to know that how this we need to know about this map if you are interested you can read this book this is also available in PDF format okay যদি UNSC রেজলিউশনৰ কথা পাতো ইয়াৰ বিষয়ে আমি অকনমান জানিব লাগিব ইউনাইটেড নেশ্যন রেজলিউশনৰ কথা যদি কও ইট ইজ নাথিং বাট যেটো ইউনাইটেড নেশ্যন আছে ঠিক আছে বা ইউনাইটেড নেশ্যনৰ অৰ্গান আছে সেই সংস্থাবোৰ কি ভাবে that is that reflection is seen through resolutions okay United Nations Security Council কথা যদি কও it is a UN resolution adopted by 15 member Security Council কথা যদি কও আমি ঠিক আছে তাত কিমান আছে 5 plus 10 5 permanent member 10 non permanent member 2 years er karone elected hoy thik ase so ei 15 ta country mili hena ki kore yat eta resolution adopt kore so to adopt jodi eta resolution pass koribo lage tat ki koribo lage at least 9 country out of this 59 country should support it kintu eta yat ki ase one condition ase hetu condition ki hoy je no permanent member ei je 5 ta permanent member ase they should not veto যদি কোনো কান্ট্রি ভিটো কৰে না আৰু around 9 কান্ট্রি সাপোর্ট কৰিছে then that resolution will be supported ইয়াৰ আগলৈকে যিমান কেটা resolution ইয়াত পাস কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছিল সকলোবোৰ যেটো মানে resolution আছিল those resolutions were vetoed by Mr. Biden or Biden administration ঠিক আছে তো এটা আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি
Article 27 যেটো আছে UN Charter ঠিক আছে it talks about this thing that a draft resolution on non-procedural matters is adopted if 9 or more of the 15 council members vote for the resolution and if it is not vetoed by any of the 5 permanent members ঠিক আছে এটো মই এই মাত্ৰ কলো so এইটো ইয়াত মই দি দিছো ইনফৰমেশন খিনি জানিব লাগিব we need to know about the UNSC resolution we need to know about the 6 organs of United Nations ঠিক আছে কি কি আছে Secretary General UNSC United Nations General Assembly ঠিক আছে ECOSOC United Nations Economic and Social this thing cooperation aru ki ase there are 6 organs okay you need to know about those things moving to next article Northeastern Region India's untapped gem Northeastern region ami ki dekha paise jetu developmental activities hetu jiman prokhor bhabe hobo lagisile himan prokhor bhabe hua nai ya amar yat ki dekha paise amar tourism sector bahut bhal hobo pare yat thik ase amar yat natural jetu ase natural element ase yat thik ase natural resources বহুত বেছি আমাৰ ইয়াত গ্ৰীনাৰী আছে আমাৰ ইয়াত কি দেখা পাইছো মানে হিউম্যান পটেনশিয়াল আছে এই সকলোবোৰ বস্তু থকা হতে আমাৰ যেটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ যেটো মানে ডেভেলপমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ আছে এটো ইমান পিছ পৰি আছে ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট that it is already more than 76 years of India's independence এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত অঞ্জন কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত কবলৈ চেষ্টা কৰিছে you can read this article I have given this in the PDF of our in our group in our WhatsApp group or also in our Telegram channel okay Moving to next article, enthusiastic response to Earth Hour. Earth Hour kotha jodi ami kau, it is celebrated every year for 1 hour, okay, between 8:30 PM to 9:30 PM. Etu kot ketia kora hai. So lights at public places and prominent sites of the state were turned off between 8:30 PM to 9:30 PM as part of the global Earth Hour. এই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে যদি আমি সকলোবোৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল এপ্লায়েন্সেস ঠিক আছে যদি আমি বন্ধ কৰি থও then it saves a lot of energy ঠিক আছে lot of energy it is saved but what is done through this process এই 1 ঘণ্টাৰ সহায়ত আমি কি কৰিছো এটা awareness spread কৰিব চেষ্টা কৰিছো যে we need to save electricity we need to save our world because consuming electricity ultimately results in creation of more greenhouse gases also wasting energy because like jitu energy ami create korisu it is not always sustainable not always renewable many a time these energy are non renewable that is why we need to spread awareness ei hokolubur kothar babe ami ki koru Earth Hour observation kori thako thik ase so it is a global grassroots movement etu pura globally etu observe kora hai yar aim ki hoy for nature to recognize the role of individuals in creating solutions to the planet's most pressing environmental challenges okay so etu ami janibo lagibo what is Earth Hour please go through it thik ase you should know it as your general awareness also because climate is always on the always in the news so you must know what is this thing all about India's CAD declines to 1.2% so current account deficit kotha koise so India's aru yat dekha pa jitu fiscal deficit kotha ko fiscal deficit aru current account deficit thik ase so jeti ami current account deficit kotha ko etu hol chalu account okay amar etu hol chalu account aru etu hol fiscal account kotha jodi fiscal deficit kotha ko mane sorry current account aru capital account not fiscal deficit current account aru capital account kotha jodi ko capital account ki kore capital account yat enekwa mane business or kotha pati asu jot investment bur it is long term okay yat hokolubur investment long term hoy hekarone yak ami capital investment buli kau kiyo yar par amar ki hoy akho capital generation hoy thik ase we end up creating capital okay but ami jodi current account kotha ko etu doinondin homoyot mane ekdom short term thik ase edin du dinor jiman more transaction ase thik ase ei hokolubur bostu ami ki buli kau current account deficit buli kau ba current account buli kau etia jodi amar jitu chalu account ase tat jodi amar মানে ই থাকে কি কয় যেটো আমাৰ ট্রানজাকশন আছে হেতু যদি ইন্ডিয়াৰ ফেভাৰত থাকে দেন উই উড সে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পজিটিভ চলি আছে কিন্তু যদি ইন্ডিয়াৰ ফেভাৰত নাই হেতু আমি কি বুলি কম কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বুলি কম সো which are the examples of current account and capital account components মোক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰিবানে I would expect that you please mention at least 2-3 components each for current account and capital account in the comment box okay
So let's do something like okay, মই এটা কথা এটু সদায় মনত ৰাখিবা ক্যাপিটাল একাউন্ট এটু মানে অকনমান স্থায়ী হয় যেটো কারেন্ট একাউন্ট হেতু হয় চালু ওকে সো আমাৰ যেটো ইন্ডিয়াৰ যেটো কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট আছে এটো ডিক্লাইন হৈছে ইট ইজ এ গুড নিউজ ফৰ ইন্ডিয়া টু 1.2% অফ জিডিপি ইন অক্টোবৰ ডিসেম্বৰ কোয়ার্টার ঠিক আছে এই ডেফিসিট টু যিমান কম হ'ব ইন্ডিয়াৰ কাৰণে হিমানে ভাল ওকে সো দিস ইজ হোৱাট ইউ ক্যান ৰিড ইট ওকে বাট অনলি দিস হেডলাইন ইজ ইম্পৰ্টেন্ট মুভিং টু নেক্সট আৰ্টিকেল সো ইয়াত কি দিয়া হৈছে মুম্বাই ওভাৰটেক্স বেইজিং টু বিকাম এছিয়াস নিউ বিলিয়নিয়াৰ ক্যাপিটাল এছিয়াৰ ভিতৰত এটা শহৰ হল হেতু হল মুম্বাইত হাইয়েস্ট নাম্বাৰ অফ কি আছে ইয়াত বিলিয়নিয়াৰ আছে সো এটু পোস্ট যেতিয়া মই চালু টুইটাৰত চালু বহুত সংখ্যক মানুহে পুৰা প্ৰাউড ফিল কৰিছে ইটস এ গুড থিং ফৰ ইণ্ডিয়া বাট it is not a good thing okay so India why is it that in a country like India where around 80 crore population they get what they get free ration every month so 80 crore population it means they are poor in a country which is so poor why that country should have so many billionaires it means that jimanbur mane income hoy ase income is getting restricted to few hands okay this is called crony capitalism so etu to hobo na lage there is nothing to be proud of okay so yet ami ki dekhiba paru jetu mumbai er kotha koy it has 271 billionaires now but before that I would like to highlight I don't want to discuss this topic further but I would like to take your attention here World Inequality Report 2022 যেটো রিলিজ করা হয়েছিল এটো কি কইছে যে ইন্ডিয়ার যেটো মানে র্যাঙ্ক হয় ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আনইকুয়াল কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সকলোতকৈ যিমানবোৰ মানে আনইকুয়াল কান্ট্রি আছে ওয়ার্ল্ডত তার লিষ্টত ইন্ডিয়া আহি গৈছে ঠিক আছে The report was released by the World Inequality Lab which aims to promote research on global inequality dynamics globally যেটো আমাৰ inequality আছে হেতু কেনেকে আমি মানে কম কৰিব পাৰো what are the factors behind it এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি চাও we discuss in this particular report so this report presents the most up to date synthesis of international research efforts to track global inequalities so antarashtriya levelot jitu amar inequality ase thik ase hetu keneke kom koribo pari hebur bostu yat highlight koribo chesta kora hai India stands out as a poor and very unequal country the top 1% of the population amar India 1% jetu top 1% population ase they hold more than 1/5 of the total national income in 2021 and the bottom 50% population they have only 13% of the wealth just imagine how unequal is this and there is nothing that we should be proud of with respect to this particular news so this is there so we need to know that the government should do a lot of things with respect to establishing a more equal society okay so the economic reforms and liberalization adopted by India have mostly benefited the top 1% jimanbur sarkare initiative loy ei hokdubur benefit ami kot dekha paisu top 1% e pai boli dekha paisu since 1991 jetia pora ki hoise LPG hoise liberalization privatization globalization okay moving to the next article crew of container ship that collided with US bridge all Indian so to rati asile news etu US state hall New Jersey okay New Jersey eta thai ase hetor naam hol Baltimore okay Baltimore eta bridge asile jitu collapse ase so we did not mane news or karone eta bostu important hobo pare where is this so jodi ami Baltimore kotha ko it is in the state of in the country of USA er bitor New Jersey ase so ei bridge to kuntu river uporat asile Patapsco river bas iman khini ami exam or karone janibo lagibo okay last article of the day forest fires spread to 15 Mexico states so Mexico keitaman state ot ami ki dekha paisu forest fire hoy ase so forest fire is increasing worldwide gradually and slowly jitu forest fire incident hase it is just increasing ঠিক আছে আমি অস্ট্রেলিয়া দেখা পাইছো আমি ব্রাজিলত দেখা পাইছো আমার মানে ইউরোপৰ বহুত কেটা কান্ট্রি দেখা পাইছো so what is this shows that the world is becoming warmer and warmer okay বহুত warm হৈ আছে and this is why jibur warm area আছে tat ki হৈ আছে accidentally fire is getting lightened up and that is getting spread all over its region okay so this
forest fire kotha jodi ami kau, it is also called bush or vegetation fire or wildfire. It can be described as any uncontrolled and non-prescribed combustion or burning of plants in a natural setting such as forest, grassland, brushland or tundra, which consumes the natural fuels and spreads based on environmental condition. ঠিক আছে সো ফরেস্ট ফায়ার কি হয় এটো ডেফিনেশন তুমি চাব পাৰা ৰিসেন্টলি যদি আমি দেখা পাও ইন্ডিয়াৰ যেটো নীলগিৰি আছে তামিলনাডু তাতো মানে ফরেস্ট ফায়ার হৈছে ঠিক আছে আৰু হেতু ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এটা বাম্বি বাকেট নামৰ এটা অপাৰেশন লঞ্চ কৰা হৈছিল ইন্ডিয়ান এয়াৰ ফোর্সৰ দ্বাৰা what is বাম্বি বাকেট এটো বহুত বঢ়িয়াকৈ সুধিব পাৰে what is this it can be asked in any kind of examination including UPSC. Bambi bucket ki hai, it is a helicopter bucket or a heli bucket, specialized container that is suspended by a cable under a chopper and which can be filled by lowering into a river. Mane nodir pora pani humai hena he bucketor bhitor humai hena helicopter pora pani pelai dia hai so that jimanbur mane ase tomar jui spread area ase tat পেলোৱা যাব পাৰে যাতে ঠিক আছে সো দিস ইজ বাম্বি বাকেট অপারেশন কি হয় এটো আমি জানিব লাগিব সো देयर आर ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফরেস্ট ফায়ারস সারফেস ফায়ার হয় ঠিক আছে মানে মাটিৰ ওপৰতে আমি দেখা পাও আন্ডারগ্রাউন্ড অর ফায়ার অর জম্বি ফায়ার ভিতৰতে লাহে লাহে জ্বলি থাকে বহুত বিগ এমাউন্টত নহয় ক্যানোপি অর ক্রাউন ফায়ার একদম গছৰ যেটো একদম উপৰি ভাগত মানে জুই লাগে বা কন্ট্রোলড অর ডেলিবারেট ফায়ার বহুত সময়ত কি দেখা পাও যে যেটো মানে ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কৰিব লাগে মানুহে ফুয়েল কি কৰে তাৰ পৰা চুৰি কৰে ঠিক আছে যেটো ফুয়েল আছে যেটো মানে লকড়ি আছে হেতু আমি হিন্দীত কও ইটো এমাউন্ট যেতিয়া বেছি হয় তাত বহুত সংখ্যক মানে প্ৰবলেম হৈ যায় সো টু কন্ট্রোল দিস থিং কন্ট্রোল ফরেস্ট ফায়ারও কৰা হয় কিন্তু আমি কি দেখা পাইছো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ৰেপিডলি টেকিং ইটস শেপ আমি ইয়াত কি দেখা পাইছো যেটো আমাৰ ফরেস্ট ফায়ার ইনসিডেন্ট হৈছে এটো বহুত ইনক্রিজ হৈ আছে সো এই সকলোবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব সো উইথ ৰেসপেক্ট টু টুডে's discussion these are the information that I wanted to discuss with you. Please let me know how did you find the this session and see you tomorrow with tomorrow's analysis. Till then, have a good time, take care, bye bye.